Ari na ang mga lamas nga isagol sa kinilaw sa among kininasan dito sa butak. Gibirahan na og hiwa ni kaka ang mga sagol sa paras tinuwa. Warabay hugas-hugas. Mazo kuno ini si sa mo timpla sin tinuwa. Matod pa niya. Ay nanay ho, pagani kabukal gilunod na ang lamas. Ako lang ini sila gipasagdan hangtod nga gilunod ang among kininasan. Nga narak may nabantasan sini nga pusaha nga naaray gisagol nga lain nga mananap daw gawa maapil ini sa plano. Kay sige lamang ako lang ini sila pasagdan. Nansara izalat gidamuan sin bitsin na sin ubay-ubay lat nga asin. Baiza ba rinzo? Sanglit kay nagpaabot pa man nga mubukal ang ilang tinuwa. Nagtinabangay lat ini sila sa paghiwa sa lamas sa among kinilaw. Nga ba't nasin tihi-tihi nasin isda lat nga gagmay nga sagol burol o sa gumazon. Nahibong ako sinin tulo ay kay daw man naghinunghungay. Nano high plano sini nga mga pusaha. Nansara kay nahuman naman ang kinilaw og timpla ato ni tilawan. Dilat palupig lamion lat inin usa ka pusalat nagkalingaw sin ukay-ukay sa isa linutong tinuwa. Naanohan in lami sana. Mahibawaan lang ni Sara. Nansara kay naluto naman ga ini o ato ni tapukan dire inin ilang linuto nga tinuwa og kinilaw bali nga higop sa sabaw tagbaw gazud ni samot paga kay ang gikulitog sa kinhason alambre nga sobras kabilya nga gigakot sa among balay. Bai mo ba ninyo kay gigutom na lagi aw nagdali-dali basta kay wa gazud in nagmahay pulos ga ini sila busog bali lami asinin amon kaon dire nagpakausbot gud inin usa sa kabusog bali alegriya purya busag. Okay, sunod na lat pohon mga kasimod.